देव बरो दीस दिवं शांदो एक दीस पयलें तें काल आमी हिंगा एक मेसेज म्हणजे आमी सर्क्युलेट केल्ली व्हिडिओ काडलो व्हिडिओ मेसेज आनीक हे मेसेजीक आमी बाणाले हांवें सांगलोलें आमगेलें सादन डॅक म्हणून थिंगा एक रेस्टॉरंट आहा तेजे एडजस्टंट म्हणजे साऊथ सायड आमी हिंगा एक फेस्टिवल जालोलो फिशरमॅन फेस्टिवल म्हणून आनी हिंगा CMूय चीफ गेस्ट आसलोलो आनी जायत जाण आसलोले हांवें ते मुगेले व्हिडिओचेर सांगिलां. आतां काल एक 3 वरांचेर हो व्हिडिओ आहा तो हांवें हो व्हिडिओ हे मुगेले पेजी वयलो काडलो. कित्याक काडलो म्हाका सकाळसून हो आमगेलो व्हिडिओ आहा तो भरपूर लोकांक मेळ्ळो आनीक आमगेले जे फिशरमॅन आहाय तेंकांय जायतें दूख जालें. कित्याक मुकोडे एक 2-3 जाण फिशरमॅन उलयले की तेंकांय कळ्ळें की तेंकांय हे सरकारान तेंकां तेंच्या कानाक घायल म्हूण हे फेस्टिवला नांवान हिंगा तेमी रस्तो केलो आनीक रस्तो केलो म्हणटकीर दुसरे सायडीन एक इंडस्ट्रियलिस्ट आहा तेगेली प्रॉपर्टी आनीक तेणी सकाळ फुडें पंचायता बरें वचून हे फिशरमॅन आहाय तेणी पंचायताक तेणी तेंगेलें रिप्रेझेंटेशन दिलें आनीक तेंकां सांगिल्लें हो रस्तो केलो आहा तो आमगेले आमकां खबर ना म्हूण म्हणजे आमकां हो सांगनासतना केलो म्हूण आनीक तेणी मागीर पंचायताचेर प्रेशर घालन सकाळींचे 10 ते आनी सायंसा इवनिंग आफ्टरनून बाय 3 o'clock म्हण जाल्यार तेणी हो जागो आहा तो असो तुमकां दिसती पडटा हो जागो तेणी रिस्टोर केलो आख्खो जागो रिस्टोर केलो हिंगाचो पोतून तेणी रस्तो केलो तो आमगेले ही बुलडोजर लावन तेणी क्लियर केलो. फकत म्हाका इतलें सांगपाचें आमगेले फिशरमॅन भाव आहाय तेंकां आनीक दुसरे पासून आमगेले आज तेंकां हांव फिशरमॅन दे वर व्हेरी गॅल्युएबल and in the name of the fisherman festival the government tried to take them for a ride. आज तेका लागून तेमी तेंकां तें कळना हे भाशेन आमकां जात म्हूण सो हांव आमगेले गांवकारांक सांगता फिशरमॅनाकून दुसरे लोकांक हे भाशेन तुमकां हे मनीस हे भाशेन कानाक घाताय आमच्या आनीक ते तेंगेले ऑब्जेक्टिव्स आहा ते फुलफील कोताय. सो हांव आमगेले फिशरमॅनाक देव बरो कर म्हणटा आनी पंचायताकूय तुमी हिंगा स्विफ्ट एक्शन घेयलें दुसऱ्या दिसा तुम काडलें हे आमगेले व्हिडिओ मेसेजीचेर तुम चोयन तुम तें काडलें आमकांय तुमी रिस्पेक्ट दिलो आनी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हांवें हो मुगेलो जो हांवें अपलोड केलो आसलो मुगे पेजीचेर तो काडलो कित्याक हे फिशरमॅन हांवें तेणी म्हाका एक रिक्वेस्ट केलें की तुमी मातशे हो व्हिडिओ काडे कित्याक आमकांय तें बरें दिसना म्हूण सगळे वयता आनी आमचें नांवूय हिंगा हें जाता म्हणजे फिशरमॅन इनवॉल्व आहाय म्हूण. सो तेका लागून हांवें हो व्हिडिओ काडलो आमी हुंय कॉम्प्रोमायज केलो ना आमी हुंयच आमगेले हें आहा तें कॉम्प्रोमायज केलें ना हिंगा हे तो व्हिडिओ काडपाक आमी तो काडला कित्याक तो पोतून जागो रिस्टोर जालो आनीक आमी पंचायताकूय सांगताय तुमगे एवरी वॉर्डां तुमगेले 5 आहाय तुमी चोवपा जाय म्हणजे हे भाशेन कितेंय हें जात जाल्यार म्हणजे दुसरे भाशेन म्हणजे इलिगॅलिटीज हुंयच्यान जात जाल्यार हे पंचायतान चोवपा जाय आनी दुसरे आमगेले गांवकार आहाय तुमकां तेजेतना कळटा तुमी पंचायतान नोदरे मुखार हाडाय तुमगे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहाय तेंच नोदरे मुखार हाडाय आनी आमी आहाय कळटा तुका न्हू आमी आमगे गांवांत आहाय आमकां हेल्प करपाक पंचायताक आमी अशें न्हू आडावपा ना हिंगा आमी आमगेलें काम आहा आमगेलो गांव सांबाळपाक आमी सांबाळनाय जाल्यार आनी कोण आमगेले गांव सांबाळटले हांव आमगेले फिशरमॅनाकूय सांगता दुसरे आमगेले ट्युरिस्ट स्टेक होल्डर आमी हे गांवांत चोयलां हिंगा हे सगळे सँड ड्युन्स आहाय तेंचेर सायन्साची फॉरेनर आहाय ती हेंचेर भोंवताय आनी तुमी समनाकाय ती आमगेली कॉन्क्रीट जंगल चोवपा येताय म्हूण ती आमगेली ही सगळी ब्युटी चोवपा येताय हे सगळे आमगेले पळय मातयेचे दोंगर आहाय आमी तेंकां सँड ड्यून म्हणटाय हे चोवपा ते येताय. आतां तुमकां हांव मुखार दाखयता म्हणजे ही एग्रीकल्चरल जमीन आहा हितींग हांव नोणा हितींग एक आमगेलो वॉटर बॉडी आसलो म्हणटाय ते ती सारकी पुरवल्या बट ते आमकां आमगेले प्लॅनाचेर चोवपा पडलें बट मुखार एक वॉटर बॉडी आहा ती भरपूर व्हडली आहा थिंग हांव तुमकां दाखयता ती ओद्दी दोलो आहा आतां ओद्दी ती पुरवल्या कित्याक ती आज WRDनूय ती म्हाका सोदा ते हे सगळे गोव्हर्मेंटान हे सगळे आपणाको घेयलो आहा फ्रॉम दी कॉमदाज आनी ते मेंटेन पासून कोनाय तो ते डिसिल्डू केलो ना तो आकोच पोतून कावर जालो आहा.
हांव हेच जाग्याचेर हांव आतां हो गायर आहा हो आमगेलो ही एक वॉटर बॉडी. पयलो लोक शेत रोयता आसतना जायत्यो निरोल्यो काणगां रोयता आसतना हे जे पडे वॉटर बॉडीज आहाय आमी तांकां थोडी म्हणटाय हो गायरे म्हणटाले. सो हिंगा हो एक गायर आहा आनीक हो आतां गायरो चोयल जाल्यार हो गायरो आतां पुरयतायचो. हो ऑलरेडी हें जालें ना, हिंगा डिसिल्टींग बीन केलो ना म्हाका स्वता जायतीं वर्सां. आनीक हें सगलें आतां हें सगलें मुखार सावन माथ्याणाचो अर्द गायरो पुरयलो आहा. हाचो आख्खो दिसती पडटा हाचो आख्खो गायरो हो सगलो गायरो हिंगा. सो हिंगा लोक पयलो आमगेले आदले बाळे लोक शेत रोयतालो, हिंगा निरोल रोयतालो, हिंग काणगां रोयतालो. आनीक ही जमीन आहा ती काणगां रोवपाकू ही नंबर 1 जागो हो काणगां रोवपाक. बट आज हांव नोणा कितें जालें तें आमगेलें म्हणजे हें आमगेले यंगस्टर्स आहाय जे हो कोण हें घेवपाक रेडी नाय काम करपाक. आनीक हेंकां हे इंडस्ट्रियलिस्ट आहाय ते मोठे पयशे दाखयताय आनी एका इंडस्ट्रियलिस्टां हिंगा शेत रोवपाक हें घेयनाय. तांकां हिंगा कॉन्क्रीट जंगल करपा जाय.